el verso número 7. The Gospel of John, chapter 15, verse 7. Dice de la siguiente forma. Esto es Jesús hablando. Dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. This is the Father speaking, Jesus speaking. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te doy Jesus, gracias en esta hora, I thank you at this time porque sé que tu sabiduría because I know that your y wisdom la revelación en tu conocimiento and the revelation of your knowledge tendrá manifestación en esta hora. will have manifestation at this time. Te doy gracias por la edificación I thank you for the edification en la perfección de nuestras vidas, and the perfection of our en el lives. nombre de In Jesús. the name of Jesus, Amén. Amen. ¿Sabes? Cuando nosotros estudiamos las escrituras, When we study the scriptures, nosotros podemos ver durante la palabra, we can see throughout the word, vemos a un padre, we see a father, que es Dios, which is God, teniendo cuidado de sus hijos. having careful over his children. Y siempre Dios ha estado interesado And God has always been interested en que su pueblo pueda tener un desarrollo sano, for his people to have a healthy development, que pueda desarrollar su vida, that they can develop their life, que pueda entender los procesos, that can understand the pero process. sobre todas las cosas, But above all things, Dios siempre ha querido God has always que wanted su pueblo conozca su voluntad. for his people to know his will. Entonces el Padre So the Father siempre tiene en su mente always has in his que el mind desarrollo de su hijo that the development of his son sea un buen desarrollo, is a good development. porque un buen desarrollo en la niñez Because a good development during your childhood, manifestará un adulto completo. it will manifest a complete adult. Y algo importante en esto es And something that is important in que this cuando hablamos de la iglesia primitiva is that when we speak about the first y church de las cartas apostólicas, and the letters, the apostolic letters, vemos que este mismo sentir we see that this same feeling estuvieron en los padres que comenzaron a fundamentar la iglesia. were also in the fathers that founded the church. Por ejemplo, vemos al apóstol Pablo orando en la iglesia de Éfeso y en la de Galacia, As an example, we see Paul in the church of Ephesians and Galatians. dice que él oraba It said that he prayed para que recibiera un espíritu de sabiduría so that he could receive a spirit of wisdom y de revelación en el conocimiento de Cristo. and revelation in the knowledge of Christ. También oraban para que pudieran tener inteligencia, They also prayed so that they could get intelligence. porque si hay algo que es importante en nuestra vida, Because if there's something that's important for our es lives, conocer la razón de nuestra existencia. it is to know the reason of our existence. La razón de nuestra existencia The reason of our existence en la Biblia es definida como propósito. in the Bible is defined as a purpose. Muchas veces en la humanidad Many times in the humanity, hay frustraciones there's frustration por el hecho de no conocer la razón de su existencia en este mundo. because of the fact that we don't know the existence of in this world. Entonces la inteligencia espiritual So the spiritual intelligence, nos da a nosotros el conocimiento it gives us the knowledge de lo que es su propósito. of what his purpose Y la is. sabiduría espiritual And the spiritual nos wisdom da el conocimiento will give us the de knowledge cómo aplicar of how to apply ese propósito that purpose o cómo ir desarrollando el propósito. or how to develop that purpose. Por eso es que cuando Jesús comenzó en su ministerio, That is why when Jesus started in his ministry, Jesús comenzó a impartir el propósito del Padre. Jesus started imparting the purpose of his Father. Comenzó a manifestar el reino. He started to manifest the kingdom. Ahora mire esto, Now look at this. porque el fundamento que Jesús encontró en aquella época Because the foundation that Jesus found during that era, era un fundamento débil it was a foundation that was very weak en el reino. in the kingdom. Y ahora un gobierno burocrático, And now a government that was, la burocracia, un gobierno en donde los gobernantes, it was the government that were the governors, sus instrucciones their instructions iban por encima de cualquier otra cosa. were above of all things.
era lo que Jesús era en donde Jesús It was where Jesus estaba fundamentando el reino. was founding the kingdom. Y este gobierno veía a Jesús como un revolucionario. And this government would see Jesus as the revolution man. Porque la revolución Because the revolution, es cambiar lo que está establecido. it is to change what has been Y established. ahora el revolucionario de Jesús And now the revolution of Jesus, estaba cambiando it was un changing. gobierno establecido, It was changing a government that no was el established. gobierno de Roma, Not the government of Rome, sino un gobierno mental if not a mental government en la humanidad de aquella época. in the humanity of that era. Entonces, el capítulo que le di lectura, So that verse that I just read, en el capítulo 15, which is chapter 15, aquí vemos a Jesús here we see Jesus presentando este escenario. presenting the scenery. El escenario de explicarle a sus discípulos And it was the scenery of him explaining to his disciples en dónde estaba el éxito in where the success was del desarrollo de sus vidas, of developing in their life en el propósito y en el diseño de Dios. in the purpose and the design of God. Voy con calma porque quiero que me vaya siguiendo. I'm going very careful. I want you to follow me, so I'm going very Porque cuando calm. entre, Because once I enter, entonces, no le he entrado. Entonces, cuando Jesús habla en este capítulo, so when Jesus speaks in this chapter, acuérdese que el interés del Padre es remember that the interest of the Father, que su hijo tenga un buen desarrollo. it was for his son to have a good development. Y en este capítulo él está explicando And in this chapter, he's explaining cómo es que el creyente how is it that a believer va a tener un buen desarrollo. is going to have a good Y development. él presenta And he al presents Padre como el labrador, the Father as the worker, como la persona que tiene cuidado. as the person who has careful. Pero el labrador conoce But the worker knows en dónde va a sembrar su semilla. where he's going to plant his seed. ¿Por qué? Porque en el reino, Why? Because in the kingdom, escuche bien, listen well, que ya voy a entrar, and I'm about to enter, porque en el reino but in the el kingdom, problema the problem nunca ha sido la semilla, has never been the seed. sino el terreno It's not the que la territory va a multiplicar. that is supposed to multiply. Porque en el reino Because in the kingdom, la semilla es la misma, the seed is the same, es la voluntad del Padre. which is the will of the Father. Pero los terrenos But the territories son distintos, are different. porque los terrenos Because the territory, es su mente y mi mente. it is your mind and my Y mind. su entendimiento y mi entendimiento, And your understanding and my understanding, si no está fundamentado if it's not en founded el diseño del Padre, in the design of the Father, cuando la semilla del reino llega a mi terreno, when the seed of the kingdom comes to my territory, mi conclusión del reino my conclusion of the kingdom puede estar equivocada, could be a mistake porque mi fundamento, or could be wrong because my escuche foundation, bien, listen well, mi fundamento my no es foundation el diseño del Padre, is not the design of the sino el Father, entendimiento que yo tengo del mismo. if not the understanding that I have of it. Jesús sabía que el mayor obstáculo que él tuvo en su ministerio Jesus knew that the biggest obstacle he had during his ministry, no fueron los enfermos, it was not the sick, fueron los religiosos, it was the religious people, fueron aquellos it was que those estaban fundamentando a un pueblo that were founded the people a esperar la llegada de un Mesías. to await for the Messiah. Y el Mesías llegó, And the Messiah came, pero nunca lo recibieron. but they never received him. Ahora bien, Now, en well, el verso que leímos, in the verse that we just read, dice, it says, si permanecieres en mí if you remain in me, y mis palabras permanecen en vosotros, and my words remain in us, para permanecer en él, to remain in him, primero hay que permanecer en su palabra. first of all, we have to remain in his Me word. explico con esto. And I'm going to explain Jesús myself. dijo, Jesus said, escudriñar las sagradas escrituras, search the scriptures, porque les parece because it seems que en ellas tenéis that there is la vida eterna, the eternal life, pero ellas but in it son las que dan testimonio de mí. are the ones that are going to get the testimony of me. En otras palabras, In other words, cuando usted lee la escritura, when you read the
scripture, lo que usted está leyendo, what you are o reading, sea, si su pensamiento es in other words, if your thought que is en ella that in it, usted alcanza la vida eterna, that you will reach eternal life, se está olvidando then you are forgetting que la vida eterna that the eternal life, lo único que the hace only thing that it es does dar testimonio is to give testimony de la vida eterna. of the eternal life. Por eso es That is que why cuando Juan that when John fue a presentar a Jesús, went to present no lo Jesus, presentó como Mateo, he did not present him as Matthew no lo did. presentó como Marcos, He did not present it as Mark no did. lo presentó como Lucas, He did not present him as Luke did. porque todos ellos Because all of them, presentaron they presented la naturaleza humana the human nature de Jesús. of Jesus. Pero Juan But John, presentó he presented la naturaleza divina, the divine nature. porque cuando permanecemos en Él, Because when we remain in Him, no vamos a permanecer en su humanidad, we are not going to remain in His humanity. permanecemos en su divinidad, We remain in His divinity. porque su divinidad Because His divinity, es lo perfecto, it is the perfect. entrando a nuestra imperfección, To enter into our imperfection. porque Él tomó, Because He took, Él se hizo pecado. He became sin. ¿Por qué se hizo pecado? And why did He make Himself sin? Porque tomó la naturaleza humana, Because He took the human nature. pero en ella But in it, la perfeccionó He perfectionated, poniendo su naturaleza divina. bringing His divine nature. Por eso es que nuestro crecimiento, That is why in our growth, Él dice He said, que es permaneciendo en Él, that is remaining in Him, que es Él, that is Him, un ser divino. and He is a divine being. Dios God, es un ser sobrenatural He is a supernatural being, y manifestó and He este manifested carácter sobrenatural this character that is en supernatural tres personas: in three people: Dios Padre, God the Father, origen; origin; Dios Hijo, God the Son, revelación; revelation; Dios Espíritu Santo, and God the Holy Spirit, administrador. and the ministry. Cuando permanecemos en Él, So when we remain in Him, estamos permaneciendo we are remaining en la revelación del origen, in the revelation of the origin. porque nuestro propósito Because our no purpose fue diseñado was not to be en designed. este mundo. It was not designed in this Tu world. diseño Your design y mi diseño and my design no fue creado was not en created este mundo. in this world. Por eso es que si tu fundamento That is why if your es foundation, en una manifestación, it is to have a tu manifestation, fundamento es débil, then that means your foundation is weak. porque la manifestación Because the es manifestation, la revelación it is the revelation de su origen. of His origin.